हेलो हाय पिला माने मु जुलू सार आपण मानकु स्वागत जनाऊछि जुलू सार यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आमे षष्ठ श्रेणी गणित बहिर अभ्यास कार्य 1.5 करिबा। ओके आसो एक नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि देखो पिला माने ना पुस्तक मेला रे 5 दिन रे केते टंकार बही बिक्री होइथिला ताहा निम्नरे दिया जाइछि। अच्छा ताने गोटे पुस्तक मेला रे 5 दिन रे केते टंकार बही बिक्री हेइछि सब देइछि हैला। प्रथम दिन 47 लक्ष 22,780 टंका बिक्री होइथिला। द्वितीय दिन 41 लक्ष 1,524 टंका बिक्री होइथिला। तृतीय दिन 72 लक्ष 24,218 टंका बिक्री होइथिला। चतुर्थ दिन 76 लक्ष 55,320 टंका बिक्री होइथिला। पंचम दिन 92 लक्ष 70,148 टंका बिक्री होइथिला। तानेडी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम दिन रे केते केते बिक्री होइथिला सब देई देइछि। आसो आमे क्वेश्चन को जिबा क हला क रे कोन कहिछि भल से पढो पिला माने ना क रे क्वेश्चन देइछि केउ दिन सबुठारु अधिक मूल्यर ओ केउ दिन सबुठारु कम मूल्यर बही बिक्री होइथिला। अच्छा केउ दिन सबुठारु अधिक मूल्यर बही बिक्री होइथिला केउ दिन रे पिला माने ना 92 लक्ष अछि एठी नाही एठी 47 एठी 41 लक्ष 72 लक्ष एटा कते 76 लक्ष एटी 92 लक्ष अछि तने सबुठारु अधिक कोउटी 92 लक्ष जोडी अछि नाही तने एटा कोन पंचम दिन तने लेखिबा पंचम दिन सबुठारु अधिक मूल्यर बही बिक्री होइथिला हैला। आ सबुठारु कम ना 41 लक्ष एटा अछि 41 लक्ष 1,000 कते 524 टका द्वितीय दिन एटा हबो नाही तारा द्वितीय दिन सबुठारु कम मूल्यर बही बिक्री होइथिला। प्रथम दिन पंचम दिन सबुठारु अधिक मूल्यर बही ओ द्वितीय दिन सबुठारु कम मूल्यर बही बिक्री होइथिला हैला पिला माने। तापर देखिबा ख रे कोन कहिछि पिला माने देखो ना ख रे देइछि चतुर्थ दिन तुलना रे पंचम दिन केते टंकार अधिक बही बिक्री होइथिला। अच्छा तानि से कोन कहिछि चतुर्थ दिन तुलना रे पंचम दिन केते टंकार अधिक बही बिक्री होइथिला। चतुर्थ दिन केते 76 लक्ष 55,320 टंका बिक्री होइथिला हला। पंचम दिन कोन 92 लक्ष 70,148 टंका बिक्री होइथिला नाही। अच्छा ताहाने कोन कहछि केते अधिक ता माने 92 लक्ष 70,148 टंका रु आमे कोन 76 लक्ष 55,320 को वियोग कर दबा सेटा हबो उत्तर। ताना आमे कोन लेखिबा ना लेखिबा पिला माने चतुर्थ दिन तुलना रे पंचम दिन हैला कोन हबो ना ए लिख दबा वियोग कर दबा कते 92 लक्ष 70,148 रु वियोग करा जिवो कते ना 76 लक्ष 55,000 कोन 320 वियोग कर दबा हैला। अच्छा वियोग कर देले वियोग फल केते बाहरिबो रे पिला माने ना वियोग फल बाहरिबो कोन ना 1614,828 बाहरिबो वियोग फल ताने एतिकी टंका अधिक कोन बही बिक्री हेतिला ताने लेखिबा एतिकी टंका हैला। तारे कोन हबो ना 16 लक्ष 14,828 टंकार अधिक बही बिक्री होइथिला हैला पिला माने बस। तापर देखिबा गो हैला गो कोन कहिछि पिला माने देखो बोलसे ना ग देइछि पुस्तक मेला रे मोट केते टंका मूल्यर बही बिक्री होइथिला। अच्छा ता माने
आमे जो प्रथम दिन केते टंका द्वितीय दिन तृतीय दिन चतुर्थ दिन पंचम दिन जेते टंकार बही बिक्री होता सब मिसई दवा हैला। अच्छा मुझे लिखि देइछि हैला पंचम दिन द्वितीय दिन तृतीय दिन चतुर्थ दिन पंचम दिन सब लिखि देइछि ताको आमे कोन करिया जोग कर दबा हैला। कोन करिबारे पिला माने जोग कर दबा हैला। जोग कर देने केते आसीबो देखो पिला माने ना जोग कर देले ये 8 8 16 ये 4 10 रु सॉरी 8 8 16 4 20 रु 0 रखिला 2 4 2 6 1 7 2 9 9 8 17 17 9 8 17 17 2 19 19 रु सॉरी 17 2 19 19 19 रु 9 रखिला 1 पुणी एडी जोग हम 1 3 4 हैला 4 2 6 6 5 11 11 7 18 1 19 रु 9 रखिला 1 पुणी 0 ये 5 5 ये 4 9 10 ये 2 12 12 से 1 थिला केते हबो 13 13 रु 3 रखिला 1 तापर आसीबो कोन 7 5 12 12 2 14 2 16 16 सी थिला 1 17 17 रु 7 रखिला 1 तापर 2 ये 6 8 2 10 10 1 11 11 7 18 18 सी 1 थिला 19 19 रु 9 रखिला 1 9 7 16 16 7 ହେଲା 16 7 କେତେ 23 23 4 27 27 4 31 से 1 थिला केते हबो 32 ता नाम रे कोन हेला पिला माने देखो ना 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटी 3 कोटी 29 लक्ष 73,990 ओके। ता नाम रे कोन लिखिबा ना अतेब लिखिबा अतेब पुस्तक मेला रे 3 कोटी 29 कोन 3 कोटी 29 लक्ष 73,990 टंकार बही बिक्री होइथिला। पिला माने बुझो ना पूरा सहज किछि नाही हैं पूरा रसगोला बलिया पाठ। अच्छा ये गला गो गला सय तापर आसीबो घ देखो घ कौन कही देख पिला माने ना घ कही प्रथम व शेष दिन मध्यरु केउ दिन कम टंकार बही बिक्री होइथिला व केते कम टंकार बही बिक्री होइथिला। अच्छा तने पिला माने आमे एडी फास्ट देखिबा प्रथम दिन और शेष दिन मध्य रे हला केउ दिन कम टंकार बही बिक्री होइथिला नाही। अच्छा तने एपडा आउत देखिबा खुली फास्ट देखते पड़िबो प्रथम और शेष दिन रे देखो पिला माने प्रथम दिन रे अछि 47 लक्ष 22,780 टंका हैला आउ शेष दिन माने पंचम दिन अछि 92 लक्ष कोन 70,148 टंका नाही। ताने के दिन कम बिक्री हेजी ना प्रथम दिन नाही ताने केते कम ताने एतिकु एति वियोग कर दबा हैला ए 92 लक्ष रे पंचम दिन रो आउ प्रथम दिन को वियोग कर दबा हैला। आसो ताने एटी सेहा करिबा ताने लिखिबा प्रथम दिन कम टंकार बही बिक्री होइथिला ओ हैला केते कम नाडी वियोग कर दबा हैला ताने केते 92 लक्ष थिला केते पंचम दिनटा 92 लक्ष 70,148 टंका रु वियोग होबो केते ना प्रथम दिन थिला केते 47 लक्ष 22,780 हैला एतिकी वियोग कर देला परे वियोग फल केते बारी बारे पिला माने ना वियोग फल आसी जीवो तमरे एठी ना 4 5 4 7 3 8 ना 3 6 8 हां आज एतिकी आसी जीवो तमरे एतिकी टंकार बही कम बिक्री होइथिला कम बिक्री होइथिला बुझियला पिला माने बस हैला। तापर देखिबा 2 नंबर क्वेश्चन कोन देइछि पिला माने देखो
ନା ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜଣେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ 5,45,200ଟି ଭୋଟ ପାଇ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ 1,78,298 ଭୋଟରେ ହରାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୋଟ କେତେ ପାଇଥିଲେ? ନା 5,45,200ଟି ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିକଟତମ ଯେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 1,78,298 ଭୋଟରେ ହରାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏତିକି ଭୋଟରେ ହରାଇଥିଲେ, ତାମାନେ ଯିଏ ହାରିଥିଲା ଏତିକି କମ୍ ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ସିଏ କହିଛି ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ? ନା ବିଜୟୀ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ହେଇଛି ତାର ଭୋଟରୁ ଯେତିକି ଭୋଟରେ ଇଏ ହାରି ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ କ'ଣ ବାହାରିଯିବ? ନା ଏଇ କ'ଣ ଯିଏ ହାରିଛି ତାର ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଯିବ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାଇଥିବା ଭୋଟ କ'ଣ ହବ? ନା ବିୟୋଗ କରିଦେବା 5,45,200ରୁ ବିୟୋଗ କରିବା କେତେ? ନା 1,78,298କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ କେତେ ପାଇଯିବା ଏଠି? ନା ଏଠି ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା, ଇଏ 10ରୁ 8 ଯିବ କେତେ ଆସିବ? 2 ହେଲା ରଖିଲା। ହଁ, ତାପରେ 0 ନାଇଁ 9 ଗଲେ 0 ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଏଠି 1 ଏଠି 2, ତାହେଲେ ଏଠି 1 ଦଶ ହେଲା 11 2 ଗଲେ 9। ତାପରେ ହେଲା ଏଠି କେତେ? 4ରୁ ବିୟୋଗ ହବ କେତେ? 8 ହେଇପାରିବନି। 1 ଦଶ ହେଲା 14ରୁ 8 ଗଲେ 6। ତାପରେ ହଁ ଗଲା 14 8 ଗଲେ 6। ତାପରେ ହେଲା ଏଠି କେତେ? 3 3ରୁ 7 ଯାଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଏଠୁ 1 ଦଶ ହେଲା 13ରୁ 7 ଯିବ। 13ରୁ 7 ଗଲେ କେତେ ହବ? 6। ତାହେଲେ ଆଉ ଏଠି କେତେ ରହିଲା? 4ରୁ 1 ଯିବ କେତେ ରହିବ? 3। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଗଲେ ରେ? 1 2 3 3। ହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ଏଠି କ'ଣ? ନା 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ 3,66,902ଟି ଭୋଟ ହେଲା। କିଏ ନିକଟତମ ପ୍ରତିନିଧି ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ହେଲା? 3,66,902ଟି ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ବାସ୍ ବୁଝି ହଉଛି ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ଫଟାଫଟ ଆମ କ'ଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଳ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏହିଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଲୋଡ଼ ହେବା କ୍ଷଣି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ତୁମର ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲା, ପୁଅ ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ବି କ'ଣ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, এই ভিডিও তাଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସହଜ ଆଉ ସାବଳୀଳ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ବୁଝିଲେ ନା ପିଲାମାନେ? ବାସ୍ ଆସ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ହେଲା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ନା ମହେଶକୁ 22721 6ର ଏଟା 6 ର ନା 6 ରେ ଥିଲା ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିନି ର 6 ରେ ଏଟା ରେ ଅଛି। ହଁ, ତାର କ'ଣ ମହେଶକୁ 22721 ରେ କ'ଣ 18 ଗୁଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲରେ 22721 ରେ 81 ଗୁଣି ଦେଲା। ସେ ପାଇଥିବା ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ବା କେତେ କମ୍? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ସେ କହିଲା ଏଠି ମହେଶକୁ 22,721ରେ 18 ଗୁଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲରେ 22,721ରେ 81 ଗୁଣିଦେଲା, ଉଲ୍ଟେ ଦେଲା, 81 ଗୁଣିଦେଲା। ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ପାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ବା କେତେ କମ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ନା ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ନା ତାକୁ ମହେଶକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କେତେ? ନା 22,721ରେ କେତେ ଗୁଣିବାକୁ? ନା 18 ଗୁଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ 18 ଗୁଣିଦେବା। 18 ଗୁଣିଦେଲେ ତାର ଗୁଣଫଳ କେତେ ପାଇବାରେ? ନା 18 ଗୁଣିଦେଲେ ପାଇବା କେତେ? ନା 879,804 ଏତିକି ପାଇବା। ହେଁ,
আচ্ছা তারপরে ভুল উত্তর কেতে পাইছি না সে কেতে 22,721 রে ভুলরে সে 81 গুণি ଦେଇଥିଲା তাহলে এটি গুণি দেলে কেতে পাইবা না 104,041 ଏତିକି ସେ ପାଇଲା ତାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଏତିକି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏତିକି ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଠାରୁ ମାନେ ପାଇଥିବା ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଦେଖ ନା ପିଲାମାନେ ନା ଦେଖ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ବିୟୋଗ କରିଦେବା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି 18,40,401 ରୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା କେତେ 4,00,000 କେତେ 8,978 ବିୟୋଗ କରିଦେବା ଯାହା ହବ ସେଇଟା ହବ ଉତ୍ତର ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା 18,40,401 ରୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା କେତେ ନା 4,08,978 ବିୟୋଗ କରିବା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ବିୟୋଗ କରିବା ବିୟୋଗ ଫଳ କେତେ ବାହାରିବ ରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବିୟୋଗ କର ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ବାହାରିବ ନା ବିୟୋଗ କଲେ ବାହାରିବ 3,2,4,1,3,4,1 ଦେଖ ନା ଏତିକି ବାହାରୁଛ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ 3,2,4,1,3,4,1 ବାସ୍ ଏତିକି ବାହାରୁଛି ହେଲା ବାସ୍ ତାହେଲେ ଏତିକି କ'ଣ ଅଧିକ ହେବ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ କ୍ଲିଅର ବାସ୍ ଇଏ ଗଲା ତମର 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହେଲା ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ଆମର ନା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଏଠି ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ହେଲା ନା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆମର ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଦିନକୁ 62,736 କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଦିନକୁ 62,736 କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ ମାନେ ତିଆରି କରାଯାଏ ହେଲା ଆଚ୍ଛା କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କ'ଣ ନା ସେହି କାରଖାନାରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କେତୋଟି କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ କରାହେବ ତାପରେ ବ୍ରାକେଟ ଦେଇଛି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ରବିବାର ଦିନ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ରହେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାରଖାନାରେ ଦିନକୁ 62,736 କଣ୍ଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଦିନକୁ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କେତେ କଣ୍ଟା ତିଆରି ହେଉଛି ବା କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କେତେ ଦିନ ଏକ ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ 7 ଦିନରୁ କ'ଣ ରବିବାରଟା ଛୁଟି ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ହେଲା 6 ଦିନ ତାହେଲେ ସେ 6 ଦିନ କଣ୍ଟା ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସପ୍ତାହରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ 6 ଦିନ ତାହେଲେ 6 ଦିନ କଣ୍ଟା ତିଆରି କରାଯାଏ ବାସ୍ ତାହେଲେ ଏକ ସପ୍ତାହରେ କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ କ'ଣ ନା ଦିନକରେ ଯେତିକି ତିଆରି ହୁଏ ଗୁଣନ 6 ତାହେଲେ ଦିନରେ କେତେ ଏକ ଦିନରେ କେତେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନା ଏକ ଦିନରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ 62,736 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ଦିନ 6 ଦିନ ନାଇଁ ଗୁଣିଦେବା ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ ନା ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହବ 636 ରୁ 6 ରଖିଲା 3 6 3 18 19 20 21 ରୁ 1 ରଖିଲା 2 ହେଲା 742 2 44 ରୁ 4 ରଖିଲା 4 ହେଲା 6 2 12 ସିଏ 4 16 ରୁ 6 ରଖିଲା 1 636 1 37 ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ତାହାନେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ନା 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ 3,76,416ଟି କଣ୍ଟା ଏକ ସପ୍ତାହରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ବା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ କ୍ଲିଅର ବାସ୍ ଏଟା 7ଟାରେ ମଝିରେ ପୁରାଇଛି ହବ ବାସ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଖରେ କ'ଣ କହିଛି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେହି କାରଖାନାରେ କେତୋଟି କଣ୍ଟା ତିଆରି ହେବ ଆଚ୍ଛା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦେଇଯିବି ଯଦି ସେହି ମାସରେ 4ଟି ରବିବାର ଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେଇଛି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଜୁଲାଇ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ତାହେଲେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେତେ ଦିନ କାରଖାନାରେ କଣ୍ଟା ତିଆରି ହୁଏ ନା ଯଦି ଆଗେ ଦେଖିବା ଜୁଲାଇ ମାସ କେତେ ଦିନିଆ
जुलाई मास केते दिनिया रे ना जुलाई मासटा तुमर पिला माने 31 दिनिया केते दिनिया 31 दिनिया हैला सेथिरु 31 दिन रु 4 दिन रविवार तने 4 दिन कारखाना करा बंद रुहे तने डी बियोग कर दवा 4 तने बियोग कर देले 4 केते आसीबो 27 तने ए 27 दिन हमर कोन कंटा तयारी करा जाए ताने कंटा उत्पादन हेबो तने जुलाई मास रे कंटा उत्पादन हेबो केते ना ना 27 दिन तने गोटे दिन रे केते कंटा उत्पादन करा होउतला ना एक दिन रे 62,736 टी कंटा उत्पादन करा जाए तने एक दिन रे एतिक हुए तने 27 दिन रे केते हबो तने 27 गुणी देबा गुणी देने केते हबो रे पिला माने गुणी देले आसीबो तमरो एठी 2 7 8 3 9 6 1 एतिकिटी आइबो हला तने 1,10,100,000 लक्ष तने 16,93,872 टी कंटा जुलाई मास रे उत्पादन हेबो बा तयारी हेबो बुझियला पिला माने क्लियर अच्छा तापर देखिबा गो ये तमर होची लास्ट क्वेश्चन पिला माने हैं आसो गो कोन कहिला ना 24 टी कंटा को गोटे पैकेट रे भर्ती करा जाई बिक्री पाई बाहर को पठा जाउथिला तेबे गोटे सप्ताह रे उत्पादन हेउथबा कंटा गुडी को केतोटी पैकेट करा जिवो अच्छा पिला माने देखो तने गुटे पैकेट रे हमर 24 टी कंटा रखा होउथला तापरे भर्ती करी पैकेटिंग करी बाहर को बिका जाउथला तने मन रखिबो गोटे पैकेट रे केतोटी थिला 24 टी तने लेखिबा एक पैकेट रे अछि 24 टी कंटा बुझी हला अच्छा तापरे हमको एडी देइची कोन देइची तेबे गोटे सप्ताह रे उत्पादन हेउता कंटा गुडी को केतोटी पैकेट रे करा जिवो अच्छा ताहाने पिला माने गोटे सप्ताह रे केतोटी कंटा उत्पादन करा जाए आगु आमे बाहर करिचे नहीं केतोटी उत्पादन करा जाए रे ना 3,76,416 ताने एटा उडी गोटे सप्ताह रे एतिकी कंटा उत्पादन करा जाए नहीं ताने एति कंटा को केतोटी पैकेट रे करा जिवो ना एतिकी हरण केत कर दवा 24 ताने कोन करबा 3,76,416 को हरण करबा केते रे 24 रे हैला हरण कर देले भागफल केते आसीबो देखो रे पिला माने ना आसीबो भागफल 1,5,6,8,4 हैला ताने एतिकीटी पैकेट एतिकीटी कोन हबो पैकेट हेबो बुझेला पिला माने क्लियर बास आशा करूथि कौन छुआ कौन कन्फ्यूज हो नथिबो बड़ा बढ़िया से बुझेछि किछि असुविधा हबो नाही हैला आउ थरे कहि दउछि जो एते पर्यंत वीडियो को देखि चलणी जदि लाइक करिनो लाइक करि दियो जटापट हैला एवं आम चैनल को सब्सक्राइब जो माने नुआ आछथि आम चैनल को सब्सक्राइब करियो थरे सब्सक्राइब करियो रे दी थर कदने अनसब्सक्राइब हे जिवो हैला देखो जो रेड कलर रो सब्सक्राइब अछि ताको चिपि देला पर ग्रे कलर रे हे जिवो हैला ता माने हे गला तापर नोटिफिकेशन टाको ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी ऑल ऊपर क्लिक कर दो जहां फल मु एई भलिया वीडियो अपलोड करिया खनि सर्वप्रथम आपनक पाखरे जाइकी नोटिफिकेशन पहुंच जाओ सर्वप्रथम देखि पारिबो पिला माने हैला एवं खाली एति कि नुए आहुरी पिला माने तमरो हैला कोन हमर शॉर्ट्स हैला हम एई चैनल को जाइकी शॉर्ट्स कैटेगरी को जाइकी देखिबो शॉर्ट्स रे बढ़िया बढ़िया सब साइंस रे हैला क्वेश्चन सब हमर रही है तुम देखो है देखला पर तुम सब कौन से शॉर्ट्स वीडियो गोटे पर गोटे गोटे साइंस जो आम क्वेश्चन या सब गोटे गोटे शॉर्ट गोटे क्वेश्चन आलोचना कराई है शॉर्ट्स वीडियो है माने 5 सेकेंड 4 सेकेंड 10 सेकेंड भितर तुम सब वीडियो रही निश्चित भाव से भी देखो पिला माने देखला पर बारंबार देखला पर तुम से सब कौन मन रही है जो मानकर मन रहूनी है तने कौन कहूँ ना ये शॉर्ट्स वीडियो मु पकई से शॉर्ट्स वीडियो को देखिबो प्रत्येक दिन थर थर देखिबो देखो आराम से 10-12 दिन भीतर आराम से कोन मने रही जिवो बुझिले ना पिला माने बस जेतबेले भी सुविधा समय पाउचो हला सेतले कोन करिवो हम से शॉर्ट्स वीडियो देखिबो साइंस रो सब छाडा जाईची हला आहुरी मु छाडीमी किछ असुविधा नाही हला बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आसीबो हला आराम से पढिबा तना आज रखिया पिला माने बाय बाय।